जैसे कि पूरा पाकिस्तान जाता है कि कल एक इंतहाई अंदोहनाक वाक़या बल्कि वाक़यात सूबे बलूचिस्तान के तूल व अर्ज़ में जो टेररिस्ट हैं उनके हाथ बड़ी ब्रूटल किलिंग्स जो हैं इनोसेंट अनआर्म्ड सिटीजन्स की हुई हैं। कुछ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के इंस्टॉलेशंस पे भी उन्होंने अटैक किया है और एक बड़े कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में ये इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि जैसे खाकम बदान खुदा न खास्ता कोई बलूचिस्तान या पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को ख़तरा आ गया। ये दो पहलू हैं इस चीज़ के। एक तो हम सारे बलूचिस्तान के पार्लियामेंटेरियन अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज़, उसमें जमीयत उलमा इस्लाम से लेके मुस्लिम लीग नून से लेके पीपल्स पार्टी से लेके बलूचिस्तान अवामी पार्टी से लेके तमाम जमातें जो है ना, अवामी नेशनल पार्टी, तमाम लोग यकजा इसलिए हुए हैं कि हम ये कन्वे कर सकें कि ये टेररिस्ट किसी के नुमाइंदा नहीं है, ये किसी बलोच ने पंजाबी का कत्ल नहीं किया, ये दहशतगर्दों ने मासूम लोगों की जानें ली है, इनकी शनाख्त दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द ही रहने दें। बलोच एक तारीख़ी तौर पर बड़ी हॉस्पिटेबल कौम है, बलोच की अपनी शान है, बलोच की अपनी गैरत है, बलोच की अपनी रवायात हैं। बलोच की रवायात में मुसाफिरों को बसों से उतार के निहत्ते मुसाफिरों को बेदर्दी के साथ, बेहिसी के साथ कत्ल करना इनकी तारीख़ में कभी भी नहीं हुआ। कभी मैं ये चैलेंज करता हूँ मीर नसीर खान नूरी से लेके जो 500 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है बलोचों की, कभी किसी बलोच जंग में, या वो कबायली जंग हो, आपस में रिंदुल आशार की लड़ाई बड़ी मशहूर है, और उसके बाद रीसेंट हिस्ट्री तक, चूँकि ये बलोच रवायात की बजाय हिंदुस्तान की प्रॉक्सी के तौर पे बिहेव कर रहे हैं, इसलिए ये उन रवायात से भी हट गए। अगर ये इतने बहादुर होते, ये इतने करेजस होते और ये किसी राइट्स के लिए लड़ रहे होते, तो इसके जो तर्ज़ अमल है इवन जंग का, वो भी बड़ा मुख्तलिफ होता। लिहाजा हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि इन लोगों को अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, हम उनसे दोनों से ये अपील करते हैं कि ये एक संजीदा मसला है, इस पे पार्लियामान के फोरम पे बहस मुबाहिसा होना चाहिए, इस पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी लीडरशिप है वो सिविल साइड पे है, मिलिट्री साइड पे है, उनको गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि विक्टिमहुड कार्ड के तहत बहुत अरसे तक पाकिस्तान के अवाम के जहनों को उलझाया गया है। आप रूरल पाकिस्तान को ले लें तो इंटीरियर सिंध में भी महरूमियाँ मौजूद हैं, साउथ ऑफ पंजाब में भी मौजूद हैं, राजनपुर और डेरा गाजी खान के इलाके में हमारे बाय रेस जो बलोच भाई आबाद हैं, वो प्योर ब्लू ब्लडेड तुमनदार बलोच वहाँ पर मौजूद हैं। उनकी आबादी शायद हमसे भी ज़्यादा है। वो क्यों इस तरह लोगों की कत्ल गारतगरी नहीं करते? हम इस मसले की बुनियाद पे, और ये जो रीसेंट वाक़यात हुए हैं, मेरे ख़्याल में ये आई ओपनर है। कोई शख्स बलोच, बलूचिस्तान के बासियों का, चाहे उसमें बलोच हों, पश्तून हों, हज़ारा हों, सेटलर्स हों, इन सब के इक्वल राइट्स हैं, इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हमने सदियों एक दूसरे के साथ इकट्ठे गुजारा है और इंशाल्लाह आगे भी गुजारेंगे। इस बुनियाद पे कि हम प्योर किसी एक गितने ग्रुप के लिए उस सरजमीन को इनहेबिटेशन के लिए काबिल अमल करेंगे और बाकियों का इनकार करेंगे, ये तजर्बा दूसरी जंग अजीम में हिटलर कर चुका है और नाकामी से गुजरा है। ये फिस्तायत यूरोप ने मुसोलिनी और हिटलर की सूरत में इंसानी तारीख़ में ये तजर्बा नाकाम तजर्बे के तौर पे जाना जाता है। इनिशियली उसको थोड़ी सी सपोर्ट भी मिल जाती है। आपको पता है कि 1939 से 45 तक हिटलर जो है ना, वो जर्मन में एक पॉपुलर लीडर के तौर पे उभरा था। पॉपुलैरिटी जो है वो मॉरल केस की जस्टिफिकेशन नहीं बनाती। बसा औकात आप इखलाकी तौर पे गलत होते हैं तब भी लोग आपको सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन वक्त साबित करता है जहाँ पे ह्यूमन यूनिवर्सल वैल्यूज़ की सपोर्ट ना हो, वो शेल्फ लाइफ उसकी कम होती है। इसी तरह हम बलूचिस्तान के इन दहशतगर्दों को समझते हैं कि ये इनकी शेल्फ लाइफ
کم ہے، اور بلکہ اس واقعے سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ واٹر شیڈ مومنٹ ہے، یہ ان کے خاتمے کی ابتدا ہوگی۔ ایک معاشرے کی، ایک اسٹیٹ کی جو ڈٹرمنیشن چاہیے، دیکھیں ان آرمڈ سٹیزن اگر کوئی کسی سڑک پہ جاتا ہے تو سب سے پہلے آئینی اور قانونی فرض جو ریاست کا ہے وہ اس کا تحفظ ہے۔ ہمارے بہت سارے دوست اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ پروسیجرل رائٹس کچھ لوگوں کی وہاں پہ وائلیٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ ہم کسی کی ہیومن رائٹس وائلیشن کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن جب آپ کانفلکٹ زون بنا دیتے ہیں، آپ جنگ زدہ علاقہ بنا دیتے ہیں، تو وہاں پر ایڈمنسٹریٹو رسپانس بعض اوقات سخت ہوتے ہیں اور بعض اوقات نارمل روٹین کے ہوتے ہیں۔ ہم یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ اب یہ کنفیوژن دور ہونی چاہیے اور ان لوگوں کے خلاف ایک ڈٹرمنڈ ایکشن جو ہے نا وہ ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے، وہ نظر آنا چاہیے۔ قطعاً کوئی ایک بھی بے گناہ اور معصوم فرد، چاہے وہ کسی ایتھنیسٹی سے ہو۔ اب کل سے میں سن رہا ہوں کہ جی پنجابیوں کی کچھ شک نہیں ہے، اس میں بہت ساری اکثریت، غالب اکثریت پنجاب کے صوبے کی تھی، مگر ملک ظہیر محمد حسنی وہ بلوچ ہیں۔ یہاں پہ ان بلوچوں کو، ان پشتونوں کو، ان سندھیوں کو جو ریاست پاکستان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ اعلان جنگ پنجاب کے خلاف نہیں، پاکستان کے خلاف ہے۔ لہٰذا اس کو پنجابی بلوچ یا نان پشتون بلوچ اس تناظر میں اگر دیکھیں گے، مزید اس کنفیوژن کو ایڈ کریں گے۔ آپ تمام دوستوں سے، انٹیلیجنشیا سے، کیا کہتے ہیں، میڈیا سے، اکیڈیمیا سے ہماری درخواست ہے کہ جس نے اس سنجیدہ بحث کو اس میں حصہ لینا ہے وہ آئیں اور تجاویز دیں۔ بہت ساری نکتہ چینی ہم نے سنی ہے، ہوتی آ رہی ہے۔ نکتہ چینی سے بعض اوقات فائدہ ہوتا ہے، بعض اوقات وہ صرف ایک دوسرے کو تانا زنی کے زمرے میں آ کے رک جاتی ہے، اور جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے وہ کہیں پیچھے چلی جاتی ہے۔ جہاں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوگی، ہم چاہیں گے کہ پاکستان کے باقی شہری، بلوچستان کے باقی شہری وہ آئیں، ہمیں بتائیں اور تجاویز دیں کہ ہم اس مسئلے میں کیا لائے عمل اختیار کریں، کیا طاقت کا استعمال ہونا چاہیے، کیا بات چیت کو ذریعہ بنانا چاہیے، کیا دونوں کو ساتھ ساتھ رکھنا چاہیے، لیکن اینڈ رزلٹ کیا ہوگا۔ میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک ہم اینڈ رزلٹ کو ذہن میں نہیں رکھیں گے کہ ایک پیسفل پاکستان، ایک پیسفل بلوچستان، اس کا حصول ہونا چاہیے، دونوں ٹول شاید ہم انوائزلی اپلائی کریں، چاہے وہ نیگوسیشن کے ہو، چاہے وہ طاقت کا استعمال ہو۔ جب اینڈ رزلٹ ہمیں کلیئر ہوگا،